আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শ্যামল। তোমার বাড়ি কোথায়? হোম टूर। अच्छा ওটা দিব পরে। अरे यार लिप्स के पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा আমার বাড়ি উত্তর 24 পরগনায়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভালো আছেন আপনি? কখন আমি তুমি বলছি, কখনো আপনি বলছি, আমি নিজেই কনফিউজ আছি যে আমি কি বলছি। मैं शायरी, एक शायरी सुनाऊं? आप सुनाओगे या मैं सुनाऊं? आप सुनाओ। अच्छा ओके मुन्ना। হ্যাঁ আমি এই কি কমেন্ট করে। हाय हाय आपकी स्माइल जान जा रही है मेरी, लाइव कर रही हूँ फिर भी। अच्छा आप लोगों को मुझे देख के कैसा लग रहा है बताओ तो। আচ্ছা আমার বাড়ির সবাই ভালো আছে। আচ্ছা খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার? আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো। हाँ आप कर रहे हो कमेंट, स्लिप्स की बात कर रहे हो ना, क्या मैं बोलूँ? थैंक यू मुन्ना। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी तुमको राबी। हाँ तो लिखो ना चंदन तुम। नमस्ते रामा, कैसे हो आप? सब ठीक है। कहाँ से हो आप रमा? ये আবার কি রে? আচ্ছা আপনি বাংলাদেশ থেকে লাইভ দেখছেন। আচ্ছা ওকে জয়, থ্যাংক ইউ আমার লাইভে আসার জন্য। ও প্রধান জি, আপনি বুঝতে পারছেন না, এখানে শুধু আমি আপনারই সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি, বাকি যতগুলোর অ্যান্সার দিচ্ছি সব হিন্দিতে, কারণ এখানে না কেউ বাংলা বুঝতে পারে না, অনেক মানে অনেক সব মানে সব হিন্দিতেই কথা বলছে তাই। अच्छा ओके प्यार व्यार नहीं होगा। अरे यार प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो तो। আপনি ভালোবাসো কি? আমি কাউকে ভালোবাসি না। ভালোবাসা করে যে চির দুঃখী হইছে, চির সুখী হয় না, যে দুঃখী হয়। ओके गुड नाइट प्रभात जी, एंड मेरे लाइव में आने के लिए थैंक यू। हेलो हाय हीरालाल, सौमेन, हेलो हाय सौमेन। तलिब मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हेलो हाय नदीम। अच्छा आप लोग लाइक करो ना, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ गाँव की लहरी। আচ্ছা আপনি হিন্দি বুঝেন, বলতে পারেন না জয়? আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই, আমি সবটাই বুঝতে পারি, আমি বলতেও পারি, বাট কিছু কিছু জায়গায় মিস্টেক আমারও হয়ে যায়, কারণ আমি তো বাঙালি না। पीयूष मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एंड थैंक यू मैं लाइव में आने के लिए। আমার খাওয়া হয়নি প্রধানজি, সরি 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 গ্রিন স্ক্রিন হয়ে গেছে আমার খাওয়া হয়নি। হ্যালো হাই